हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के आमी तुम्हादेरके पाबदा माछ रान्ना देखाबो। तो प्रथमे आमी पाबदा माछगुलोके केटे निচ্ছি। देखो एरकम प्रसेसे रान्ना करे एकबार खेये देखिओ, सत्यि खूब भालो लागे। तो प्रथमे पाबदा माछगुलोके भालो करे केटे नेबे। जारा जानो ना एटा किरकम करे बाछते हय तारा आमार देखे नाओ, एई रकम करेई बेছে नेबे। एकदम एरकम करे बाछलेई हबे। काटागुलोके भालो करे केटे नेबे। माछेर अनेकगुलो काटा थाके, तो सेगुलो भालो करे काटा हय ना, ना होले तो खेते असुविधा हये जाबे। एटा आमार साथे एई माछटा आमार साथे एकटु घेटे गेछिलो, तोमरा घेटे दिओ ना, भालो करे केटे निओ। तो आमार सब काटा हये गेछे, एबार एगुलोके आमि धुए नेब। तो आमि टैपेर जले एगुलोके धुए निচ্ছি भालो करे। एकटा कड़ाई दिए ताते एकटा एकटा करे आमि माछगुलोके रेखे देब, जाते मशला अ্যাড करते हबे। एबार तो परिमाण मतो पेঁয়াজ, आदा रसुन बाटा, लंका गुঁড়ো, हलुद गुঁড়ো, लवण और सर्षेर तेल एबं एते दिए दिएछि जिरे गुঁড়ো, एकटा तेजपाता एबं एटाके आमि भालो करे मिक्स करे नेब। मिक्स हये गेले एटाके आमि रेखे देब एबं एते आमि परिमाण मतो जल ढेले देब, जाते एटा भालो करे सिद्ध होते पारे माछगुलो। तो जल ढेले दिएछि। एबार एटाके आमि नाड़िये निलाम। तारपरे एते आमि दुटो काँचा लंका दिए देब। যারা ঝাল খেতে ভালোবাসো তারা এটা অবশ্যই দিবে এবং এটাতে আমি ঢাকনি চাপিয়ে দিলাম। গ্যাসটাকে অন করে আমি এই কড়াইটাকে গ্যাসের উপরে চাপিয়ে দিলাম। তো এটা যতক্ষণ না বলক নেই ততক্ষণ রেখে দেব এবং দেখো বলক নিয়ে নিয়েছে। তো এই জল অনেক আছে, এই জল একটু আমরা মেরে দেব। তারপরে আমাদের জলটা মারাও হয়ে গেছে, দেখো কত সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে এবং আমরা এটাকে একটা পাত্রে ঢেলে নেব। তো দেখো দেখতে কত অসাধারণ হয়েছে। দেখো মাছগুলো অনেক মানে নরম। আমাদের রান্না কমপ্লিট। তোমরা যদি পাবদা মাছ রান্না করতে চাও তাহলে এরকম করে অবশ্যই রান্না করবে। এরকম রান্না দেখার জন্য চ্যানেলটাকে